তিনি অজাগা जों जयनिं प्रग्राम हायगला लामसुकुम बान्दार जेहेतु फायजाका बेलायखिना हामबाय मारियो जे लुपुरो तिनी तिप्रालेननि ककनाव हायगबा तिनी चबा तिनी मान थायना हामजागै तिनी सुनां मौना हामजागै तिनी आईपीएफटीओ जयनिं खालायनि फायमान बागै नरम स्पेशल बाबे आं हामबाय मारियो जों त्रिपुरा हास्ते अहा त्रिपुरा कुसुम कुसुम बिसिरमैनो अहा चिनी जों सावैमानो आबो तालुकाय सानानिखौ लिया जेहेतु 184 जना अहास्ते राजा साइथुंका तिनी बंश निबर तिनी अहास्तेव राजानि नामाव एगेव राजतंत्र परीक्षा जों गणतंत्र ताबुक बास खेलै दङ गणतंत्रनि रायजा हाबायाव जे बरफ गोबां बरफनो शासन खालायो जों जेहेतु ताबुक भारत बाय गोरोङै जों दा भारतबासी भारत गणतंत्र कासा देश और गोबां लुकुरक अ देश दङ गोबां मादर मनिबरक अहाव दङ हिया जों तिप्रासा गाय त्रिपुरानि गायसा बंश तिप्रासा अ तिप्रासा निजिनि हाव दङैनो निजिनि चामुनु तिरुत्रु कुमार बिगियो थांमानि जों जाखा जों तिप्रासाराव अहानि बोसाराव जों बरफ गोबां मादरमानि अहास्तेव जों दिनै बरफ कम बिथांगा जों थुयै कमनिया दिनै अहास्तेव जों सायमानो जे राजानि आमानि सिमिनो अहास्तेव हातार हानि बरफाव हाबनानै चेकमान ताबुको हाबैदोंखौ आबो कन्टिनिउ चलिबाय दङ आबोनि बागैनो जों 2009 एनसी देवबर्मा नेतृत्वे कायसा राजनैतिक बदल मा खालायगा आमो आईपीएफटी जोंनि जे नाहारमु जोंनि आईपीएफटी जे चबा आबो गासैनि तिप्रासा दरखामो जों मोथांनानै चबा जों साइमानखा बिसि गोदोर मा रङै जों डेमोक्रेटिक कान्ट्रियाव हाबनानै यागो जोंनि तिप्रासा दरखाराव गोबां मा आन्दोलन खालामनो जों नुजाखा गोबां मा बरं बरफ आसायमानि मुंजोंसो बेनि थिगाराव गैयै बिए एलएलएफटी गोबां मा कमाहायके तिप्रासाना मोथांनानै बागै गोबां मा राजनीतिक बदल गोबां मा एनजिओ गोबां मा मुक्तेहाय बदल खुलफाना जों नुखा जों साक्सेसनि नांलिया आबुनि बागै आईपीएफटी मानसिफ्रा जों जत सारा त्रिपुरा जों मानजाफाना 1984 सालाव 6 शिड्यूल खाजाकमानि आ एरियाव फाना जाते चिनि बागै प्रोटेक्शन होननानै बागै ओ 6 शिड्यूल होनाय इसी एरिया सिफाना तिप्रासा स्राय कायसा गोदान राज्य खालायनि जेटा अलरेडी मान खायजाक जोंथ' अकक साया जे अहास्तिनि घटना जों रोख्लायनायखौ जों साया आईपीएफटी जोंनि नाहारमुंखै जों एडिसी एरियानाव सिमी जाते प्रोटेक्ट खालायनानै एडिसी एरियानाव बुनांगौ राज्य खालायनांगौ थाखाय जोंनि अहानि बोसारावनि गोबां भिक्षा हमनाय एबा जों टोटेलि राजनैतिक क्षमताव जुदि जों सम्पूर्ण मान थाखाय जों बांसिनानै लामा हमनाय आन्दोलन जिनि जबा जों फागियावनो खालायमा दंनाय गुबै समा खालायलायनाय गुबै ककनो जों मा पिरनाय थियाबा दिनै आईपीएफटी बादे गोबां तिप्रासानि राजनीतिक बदल न तिप्रालेन मा हामजालायो अमहायके कक्सिनचाव जे सारा त्रिपुरा से जिनि हा हुगाय तामनि बागै जों तिप्रालेन साननाय
tamni bagi general area nakai sing buni tor kana bagi rinai omo chini ha se kai sara Tripura se chini ha kai sing tamni bagi ohana ya kari ADC area na sini sing Tripura lens namna o sara Tripura se sing Tripura lens namna omo hai kebo gobang ma rastri bodo kok sinjang ekeba ma beri kok sawi nggak tini ang omo se saimana ni mucungo norok logo ang singani mucungo oh sarat Tripura sini sehinggai jeng nasi ini Agartala Sabrung Bidunia Dharmanagar Kailasahar Udaipur Khowai amto Telamura kering de town area azagar sini dah korang busur sini halnai lo hingga business lainnya lo amo hai kotor sahara sini boro business lain lo jadi lo kelaiman yang kaya tangni kelaimannya abu tu nini hasil kaya tentang kelaimannya abu nini jaga sih kaya tentang ni bagai ada business lainnya bagai nono chance rizainya among kaya kubur kau sehingga sarat Tripura sini ha kiri norok ohor jikon sepandau je final roman senang muncul saya mana ni muncul je jengto hende sini hano kintu nungje tini pastu bida nungje nok tang kumani amoni jagari kahos je tongmani kan Tripura syarat ni 90% 190 jona ni kahos potro geri niji tong thai niji ni nok namja pastu bida ni poro jagari kahos potro geri otose sarat Tripura sini hijau wan subai kamu tabuk seng modern juga supaya 4G যখন ইয়াকোনা অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল পেয়াবা সারা পৃথিবী ঘুরি জন্য উন্নতি হই জন্য সারা পৃথিবী Tripura সারা সিমি আজাকান জাগাও মান সুবংকো তাবু বসিনি মান সুবং বদল বিমানিয়াকো সিনি ও মান সুবং রনো সুনা বদল নাই কুবুইতা মা সাইমানা নাই जों अहात पुरान चीनी हिंदोफाना प्रेक्टिकली जों नायना थाखाय चीनी बाखुब तासे करिबले जों दाबो आबायनो हा जों जे दमनि न वास्तु पितालफोरनो जों किसा रेलाया नियाखौ चीनी IPF नि सरकार दमनि जों दाबो गामि बतो थारिना पाट्टा तो आहिन माननाय जों तो हानसिम बल थाबाय फरेस्टार एक आबो माननाय न आबोनो करिबो निनि जे तंखाय जागा 2-3 घंटा asbal secini sinamta turi tak ama IPF kisah kalau di bagai terus jauh kan kata collection kagus patra tumui itu wajib suka struktur bocor kuno rasmiti kodo kebang rasmiti kodo asal kita Tripura belum tengah ini do tang kelam dia tini IPF kisah itu teman bagai os kau wan suki samang kelai tunggu terus kelai tini IPF dikering hingga oh hasil ni kumum menghantar ni lagi tentang kamu tini IPF itu mana bagi no Maharaja Bir Bikram airport ka Maharaja asaimani shalung nistari awas salah kita sorkari cuti rijak naik sini kebangma kami ni bumu hati ni bumu ro jotto boblok sibike tini IPF ni sorkar bhaiya sini mewarsa semana takai Januari masa diklar dikerle boromura atai koto amte haikena muitu lundo senterut sini borok di bung gai calda berne hai blok kon kaya ko deoisha convert kaya ko sini kok borok kaya na ni kamne sen tang kelelang ni kan 70 বছর রমই রাষ্ট্রপতি পদ কংগ্রেস CPM হিন্দি INPT হিন্দি রমই রাষ্ট্রপতি পদ মা আসাই খায় তিনি IPF di tomoni bagino Tripura hasteo gobang cikon rastuti bodor kok sanani bagri sujug manka nuk khadle se khanai 25 ta bochor rastuti bodor kamiyo nijini odhikaniko nijini মান paishukaniko bharotni সংবিধান ni bishiko tomni je মান paishukaniko korungo mase Tripura ni bagri kokma saya para meeting khade tanga rifrigi pujako sintini IPF di tomoni bagino jotto rastuti bodor tini bhai chiri khogi man khadle as luksor khale diga IPF khale diga
amuna IPF ni ọবদান aboni bagai tak buksong जों गुबै सायख'ना लानाय गुबै लाइमा दंनाय दिनै गिसिसा बर'फोराव गिसिसा दुखुराव जोंनि बर'फोराव बिसोरबा गोरै बर' वाटक उननि लुक फुनुगै नक रिनाय चाकरिनाय लुक फुनुग जागै बाक्सा बिजेपिआव फंबाय बंनि गोपाल तामनाय बंनि लोगो जोंनि गोपाल मेला अदेक बुksong BJP-ni नेता रावखायगा BJP-ni MLA मंत्री जोंनि IPF-ni नेता एकेबा IPF-ni MLA मंत्री रावखायके कुनु कक सारागे सराय तिप्रासानि बागै किन्तु जोंखाय जों तिप्रासानि उनैसो रिप्रेजेन्टेटिभ थायोबा जों तानि तिप्रासानि कक साया दंना आउन बागैनो जों विधानसभा तिप्रासानि कक साव तिप्रालेन्डनि कक साव सासारा दिनै कक बर'फोर माने सिख फायदि सायथ'नो Tringo sana supirili haitonglen kintu luk kerles tago CM ni khorong ni MLA tongo tiprasani ko thaisapan jusaka sawi maya sana kai boni melamar ki permission nango amte haina BJP khalai jongai MLA মন্ত্রী ro gong tiprasana hamdani tongkhano tiprasani ko no sana mujungi tongkhano bohok dui phate na nai ko kintu bohok dui phate dikia tangui bongni kendro komiti ni je adom rok permission dia sapodoro nini bukhabising tiprasani mansuk tongkana nang tiprasani ni masaya apne bagai sini MLA borong borang rampoto jomatia sampu khunle tam khai to বিধানসভা হবে thaisa ko de tiprasani bagai sakna tiprasani ko bagai jeng sakanga urda sini amna se prakash hui sawi dong bisin dini tebok khalai ko জাতীয় রাজনীতি যে জাতীয় রাজনীতি খালি নিজে যখন কক্সেস মাসায়া বখা বিশিং সানাম সুতং মাসায়া কে চিন্তা নিবাবে আর রাজনীতি খালাইছিনি বা ওয়াক্তক পুন নিবাবে ওয়াক্তক পুন দালান চাকরি রিমা বাইছি তিপ্রাসতে মধ্যরে তাকে করুছন আমকে 70 বছর যেভাবে রাজনীতি ধুই জনখা দিশামিশা মাত্র সরকার রিমা বাই চাকরি বিচার রিমা বাই ও warta punima bai ansu kai sin do pade no thangga ya sini do pamon thangga ni kai जों edisi edisi sesepan tiprasa sana nangai 12.5 লক্ষ tiprasa একসঙ্গে जों जेफोर tipralen sana nangai সময় বাই দङ যখন जों मा बुजनाय बर' गथ'फोर बुजिनाय जों अमा हायकेना गोरों जागो अमा हाय ट्रेनिंग प्रग्राम जों खालाय दङ बोसोरखांबो edisi इलेक्शन फाय दङ edisi आमजाय जों IPF ni rok tipralen sana o edisi amtai jasa kaipano IPF di dogni yago nango aboni bagi norok to samung ma khainai ma bujoknai gubai kok masana amsung situng te paithago te haino hai ide oro je joining danin no hambai te norok jotono no hambai ya pore ani kisi se kok narak ma oro pai sinai jotono hambai to pai